A Day in My Life, Vlog 1, Max. Vlogger na yan siya. Ayan, sign na to kung bakit mo napanood to. Kasi para sipagin ka na din maglinis. O basta na simpatan. O pagamin organizer ko. So, basta. O, naggulo diba? Nabagyo. Grabe. Pay gamin di cover na nga brown ata ko. Minsan basta na lata. Basta na simpan. Sige. Pindi ta paspasan tayo. Tigaraw tayo. Tagapin na. Tapno nga bagbaga ni mamang ko nga. Agid ilad kayo lata nagmalmalaw man. Awan to brown. Yun di kayo pinagdalos. Diba Armalite? O, diba nalpasan? O, kupin tayo. Matata. O, gamin. Mano ata nga yearson nga nakupin naging gana may usar tumanin namin nun hampay nga nakupin so nga kupin nagmanon tas mawaran to manon agad adunga mo rong pay hanak may nakalaban agad adunga mo bra Diyos ko so ata kupin tayo madikayat una kupin nata ti madikayat nga brahon talaga guys grabe dadtamanin so nga na makakupkupin tan tulong ka mama help ka mama ko na nanamso naman lang mga warawara di ko pinagon o sige na umuli man na pumapan man at kulitan ni siyang-siyangan dadta ni tito nang pinagsahit naman nagaringgod naman yun nga ruwan nga tito so ata nagulumanin aji sinimpa ko nga katanin so nga simpa ko man ulitan og sagad tayo o paspasak lang tiyag sagad ado pa yung braak ijinak pa yung kusina nga italos agbak na to damdaman dalusak pa yung sagad na pay o taran nadalusan diba hindi mo kaya maglinis ka na o tiyamat kusina me kusina may ka nakagulgulo di amo no apay nga kanayon kasla na bagyo siyak lang di magdalos so nga dalusak manon tawan di maobrano di nga agdalos o simpaag kamin dagita laso na bawang laya kagulgulo suka ayoko sa maasim charit grabe kasi nga yung tag voice over guys so nga first time kong voice over charis may sa itlog min, may sa noodles min, may sa kape min. Pumang. Awan igatang ko. Tsaran na dalusan. Tuy tayo matata. Dalusak amin. Sige. O punas dita, punas lituy. O nalpas. Agugas tayo. O agad nga maugasan. Grabe na kagulo-gulo. Di mo na apay katanong. Nagatado ti maugasan. Pikat aldaw malum siyak ti agugas charis o ugasak pa yung pagpatad-tadak mo na banlaw tayo paspas lang ata guys diba naggagutak nga talaga grabe deserve ko ng bagong charis makagawaw man ni mamang ko diba nagdaras lang nga nagugas ang friend mo nadalusan tatapon balang gud basura diba nagdaras na nga nagugas lang nagsabon tayo ingkamot agugasan besa nga tagbuybuya lang timbraom agugas kamat tan nga puro mangan maturog timbraom at pinagbiag mo tuladan dak nakagagagnak gugugas na nga kanayon Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday diba interest na lang gugas taga may naggaw-ngaw na amatan dito yung balayon tasakmat lang kanayon nga gugugas naglaka lang ti agugas na maapay nga diyo nga maubra napay ti danom ditan dati gripon na mapay og papudot tayo ti danom tag-sterilize na manan ti baso tinidor pinggan katakutsaran tapno nadalos nga talaga diba nakabalnawon nalobat kaya di cellphone ko
Hanga nag-video. Nyamatan mga friend. Napudot ay tay. Kantat napudot nga danom. Nagasasupay ng kitam. Sterilize man ni madama. Kunayon sa nun, nagugugas naman, nagugugas tak. Nagagatak. Diba? Kastan sa talaga no, bumakutun. Talaga, dalos dito'y, inaw dito'y. Na-sterilize, nagagay kutsara min, kadabaso min, sumarunod ton, pinggan min. Katado, grabe. Nagbuya ka man latan. Comment kayo guys. Dapat nag-comment kayo dun, nagbuya kayo, makikita ko nagbuya kayo. Tara, nalpason. Dalasak dito yung lababo mi, kinagito kaldero mi. Ugasak pay. Diba? Nagpaspas. Naggagatnak talaga. Grabe. Ang denggam ta nag-satisfy. Nalpason. Tatalabaan talaga ito yung pinagnisnis ko. Vacuum ka na nila kay ko. Nagngaw-ngaw na ko. Diba? Ugas, karas. Nadupay nga maubra. Sus. Nadalosan di lababo min. Naglalag pa yun ti cellphone ko. Nagmap tayo matatag. Yung map ko di kwarto mi. Nadaras lang ti pinagmamap. Ayan. Comment kayo guys. I-heart you ato. I-share you pay. Diba man din. Igi tayo mat kusina tatanga. Agmap. Di kusina mi. Hanyo lang tanga bibibyan. Lagi to balls min. Tamadipay nga nalpas ka talaga kita guys. Tawan ti pagpapinta ni mamang kuno. Pagpasimpanan. Ata. Ang ngaw. Ala ni naglag talaga di cellphone ko. Sige map darsum. Sige best darsum best kot nagadupay nga mo charis pandagaya magmeriendan so nga dardarasok tag meriendanak mo ton. Nalpasan di kusina sumulsulungan shining shimmering. Nalpaso di but salason. Ito tayo salas mi. Salas slash basta. Napaspas lang ata. Di pa nagpaspas. Magdalos ka matun best. Tuk nang nakangawawan ni mamang mo. Sige pag na jet. Pag na Justin sige. Nervyosak man yung patitan guys. Ta talaga nga. Nagmamap na. Pinagsagad ko ulit. Tadi na nga. Impurwa ko talaga yung map. Pan naman yung binadakanan dyan kamamap ko so ngayon ulit kumanan ngayon mapan ng rugi kusina lagi dyan nagnaan na baga na marugitan mo lang nagtangkong ti ulo ni Dustin grabe talaga nervyosak nalpasan nagsulungan rumwar tayo hindi na muwar na pigsirip di tapa ya dan nalpasan dito'y tayo matsango ti balay diba nag-slow motion pa yata di mo kaya diba nagpapintaan ni mamang jiwar ti balay nam di jiw naghaan nagpintas-pinta na jiwaran nam jiw naghaan diba guys naggagatnak kanya ti makunam ulitak ata nga imap no na dalos tagam dagit ang aso padagit na dita padagpad dita may ami nga chinelas so agngaw na tumanin Armalite number 2 diba inulit ko nalpasatan guys nalpason tamad to ni ading ko naggagat niya unayon sa nagakas for the first time masapol na layanger nalpason thank you guys for watching gumatang kayo hindi Shopee shop ko ay kinji TikTok ko yun lang goodbye nagpintas na don't forget to follow thank you follow heart and share thanks